Dobrodošli, moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13. Jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. U ovoj epizodi testiramo bušilicu GSB 185 Li. To je nova bušilica od Boscha koja treba zamijeniti jednu staru bušilicu koju smo mi rekli da je jako, jako dobra. Idemo vidjeti da li ona može ispuniti te zahtjeve. Dramatična muzika. Za snimanje ove emisije Bosch nam je posudio novu bušilicu od Boscha. To je nasljednik bušilice GSB ili ti GSR 180 Li. Ovo je 185 Li i ova bušilica ima neke razlike u odnosu na onaj stariji model, ali prije nego što krenemo idemo krenuti sa standardnim testom, znači testiramo sa 5x80 Iver vikom, stavili smo 3 Ah bateriju, iako su nam oni posudili 4 Ah bateriju, ali mi smo koristili 3, znači i gledate test kako je prošao, koliko ona može vijaka zašarafiti. Znači, vrlo jednostavan test u gredu 5x80. Kao što možete vidjeti, ona je zašarafila 237 vijaka. Ovako lagano. Vrlo, vrlo lagano. Ima nekih detalja koji su se pojavili, koje do sada nismo viđali na aku bušilicama, koje su se pojavile usput u ovom testu. Jedan od vrlo lijepih stvari je to što ako neko bude primijetio pred kraj baterije, kada je baterija već bila pred kraj, počinje treptati, samo čim krenete zašarafljivati, počinje treptati svjetlo vaše koje inače normalno osvjetljava gdje je ono što radite, znači radnu površinu. Znači to svjetlo počinje treptati, drugim riječima daje vam znak baterija je pred kraj, prazna je, pripremite se da ju zamijenite, da napunite ili već šta drugo treba. To je vrlo, vrlo pametna funkcija koja je sad ugrađena u ovu bušilicu, po nama jako, jako pametno, jako, jako jednostavno. Sljedeći detalj koji je vrlo bitno znati da stari model 180 u odnosu na 185, stari model je bio motor sa četkicama, ovo je motor bez četkica, znači brushless. Međutim, desili su se još neki detalji, znači stari model imao 53 N, ovaj ima 50 N. Znači izgubili smo nekih 3 N, što nećete osjetiti, jer ako budemo pogledali rezultate prvog testa sa 180 i 185, vidjet ćete da gubitka baš i nema, čak naprotiv, tu smo negdje na 36-37% povećanja, znači učinka koliko mi možemo napraviti, što je izuzetno pozitivno. Drugi detalj koji je vrlo bitan kod ove bušilice, izuzetno je mala, jako je kompaktna. Bosch govori da je ovo bušilica za servisere. I ona je za servisera, ona je za manje zahtjevne korisnike koji i dalje trebaju odraditi svoj posao bez problema. Ne trebaju velike, ne trebaju jake, teške bušilice da bi napravili taj posao, čak naprotiv, oni trebaju manju, kompaktniju bušilicu koja može završiti taj posao. Dimenziono, glava je i cijeli model drastično manji, uže je tijelo, manje je tijelo, ima pametnu težinu, ja mogu to tako reći, ja to volim tako reći, to je pametna težina od samo kilograma, zato što je idealna kad radite na ljestvama. To je s naše strane vrlo, vrlo pozitivno za ovu bušilicu. Tijekom cijelog testa kada smo zašarafljivali nije se pregrijavala. Znači dobili smo mjerenje po cijeloj bušilici uključujući bateriju između 38 i 42 Celzijusova, znači u prosjeku 40 Celzijusova, konstantna temperatura, nije vam vrućo ovdje, nije vam vruća ovdje, možete ju držati, možete raditi. Kao što možete vidjeti, s ovom bušilicom možemo zašarafljivati šta god nam padne na pamet, bilo koji vijak nije problem. Da li je to u metal, da li je to u drvo, to nije problem. S druge strane, ako dođe do bušenja u metal, možete to napraviti, znači ona će odraditi svoj posao, sve u njenim granicama. Da podsjetim, glava je do 13, a možete, oni savjetuju da se buši do 10. Mi smo zbog vas napravili brzinski test i vidit ćete test sa bušenjem u beton sa Fi 8 i Fi 12 mm. I kao što možete vidjeti, bušilica nije da se ona muči na 12-ici, malo ima problema jer ipak nije predviđena za takav posao, ta 10 je idealna za nju da bude gornja granica, ali će probušiti. Za razliku od drugih bušilica, ona nema 30 i nešto, 31 tisuću udaraca, ona ima 27 tisuća, što vi nećete baš toliko osjetiti, ona malo pod navodnicima sporije buši, ali ne toliko da bi vi to drastično osjetili i završit će posao, što je najbitnije. Kada dođe do bušenja u drvo, oni su naglasili 35, 35-ica se najviše navodi zbog toga što ako želite raditi nešto sa namještajem, to je takozvana spojnica ili ti šarka ili baglama ili lama, kako god ju nazvali, znači to je rupa koju moramo probušiti i kao što možete vidjeti, to isto nije problem za ovu bušilicu, bez problema to radi. Napomena, a ono što smo rekli, ovo je hobi, mi ćemo reći ovako slobodno, za hobi početnika savršena bušilica, ujedno za servisera fantastična bušilica. Razlog zašto to govorimo, sada pogledajte, sad smo namjerno uzeli 8x80 Iver vijak i bušilica se definitivno muči. Dobro obratite pažnju na zvuk.
Za kraj brzinski ćemo reći kakve komplete možete dobiti. Bušilica trenutno dolazi u 5 kombinacija. Za one koji prvi puta gledaju ključ 13, evo da znaju, znači Bosch inače označava GSR kada označi bušilicu, to znači da može bušiti drvo metal i da može zašarafljivati vike. Međutim, ako piše GSB, onda može bušiti beton, drugim riječima možemo znači bušiti drvo metal, možemo zašarafljivati vike i ima takozvanu funkciju čekića, točnije bušenje u beton, blok ili ciglu. U ovoj situaciji, kao što sam rekao, dolazi u 5 kombinacija. Imamo bušilicu da kupimo bez baterije, znači GSR seriju. Možemo GSR seriju kupiti isto tako sa 2 baterije 2 Ah i dolazi GSR verzija sa baterijom od 4 Ah, znači jedna baterija i punjačem. Znači to je u GSR verziji. Međutim, kad dođe do GSB verzije, tu nam dolazi sa solo, znači bez, ako imate bateriju fantastično, samo kupujete bušilicu i dolazi sa 2 baterije od 2 Ah i punjačem. Međutim, ja inače ne volim pričati o cijenama, ali razlog zašto ću sad spomenuti zato što ćete vidjeti velike razlike u cijenama kada bude ova bušilica, ajmo reći ovako, punom parom izašla na tržište i kada trgovci počnu rušiti cijenu na njoj. Ovo što sad vidite cijene su službene cijene za ove sve komplete koje sam rekao. Znači to su službene cijene koje Bosch preporučuje za Republiku Hrvatsku, znači za naše tržište. A ovo ću ja sad ovako reći, minimalni popusti koji ćete vidjeti na ovim bušilicama, ja ću vam sada napisati da imate ideju koliko će se spuštati cijena. Znači ovo je minimalno koliko će biti spuštena, vrlo često ćete naći čak i veće akcije od ovoga što sam ja sad napisao. Ako nekoga zanima, link u opisu videa možete pronaći link na ovu bušilicu, GSB verziju sa 2 baterije od 2 Ah, ali one druge za sada još, napisali smo vam datume, još nisu došle u potpunosti na tržište, ne možete ih kupiti. Prije nego što se odjavimo, želimo nešto napomenuti. Znači, bušilica je fantastična za svakoga ko kreće u hobi. Znači, želite se baviti nekakvim hobijom, birate koju bušilicu sada kupiti, ovo je jako, jako dobar izbor. Znači, ova odskočna daska će vam biti fantastična zato što ćete imati dobru, kvalitetnu bušilicu koja će odraditi veliku, veliku većinu poslova koje vi trebate kao početnik hobista napraviti. S druge strane, ako ste serviser, radite montažu rasvjete, radite remontažu kuhinja, ne znam, postavljate finu montažu, to je isto tako fantastična bušilica za vas, jer ona i je pravljena za tu grupu korisnika i ona će vam se pokazati fantastično. Prvenstveno, kilaža je ispod kilograma, znači ako je to kilogram, oni kažu 99, ali je to kilogram, fantastična za rad na ljestvama, bez problema. Znači, možemo zašarafljivati vike bez problema u 5x80. Naravno da ćete moći zašarafiti koji deblji vijak, ali nemojte pretjerivati, nemojte forsirati da ona vam to samo radi, nego držite se ovog 5x80 što smo vam pokazali. Taj posao će odraditi sa lakoćom i radit će ga dugo. S druge strane, ako gledamo bušenje u metal, znači probušit će sve što treba, držite se opet te gornje granice 10, naravno da će ona probušiti 13, ima glavu do 13, ali nemojte opet držati to kao glavni posao, znači držite se te 10 i bit ćete sigurni. Znači ista priča važi za bušenje u beton, mi smo vam pokazali šta radi 12, ali vam savjetujemo to 8-10, tu će imati najbolje performanse. I s druge strane dolazimo do onoga najglavnijega, a to je bušenje u drvo, znači oni su vam napisali 35. 35 je zbog šarke, to ne znači da vi uzimate svrdlo za drvo, znači za grede, levisovo svrdlo i pokušavate s njime probušiti gredu, nego to je 35 taj za šarke, znači sve ono klasično bušenje u drvo, znači tipa 6, 8, 10, 12, bez problema, ali ovo kad idete u veće promjere, uzmite takozvane upuštače ili ti senkere što ljudi zovu. Cjenovni razred bušilice je fantastičan, kao što smo rekli, vidjet ćete ju često u akcijama, ovo je praktički premijera, tako da imate malo onako prije nego što je drugi vide. Evo ga, i to je bilo za kraj od nas, nadamo se da vam se svidjela emisija, hvala, doviđenja i vidjet ćete vrlo brzo test na jednoj od najjačih Boschovih bušilica koje su do sada napravili, kako se ona ponaša. Ludilo.